सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हरि ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्याः कृताः ऊरो तदस्य जद्वैश्याः पदव्याग्गो शूद्रो अजायत धूपमाघ्रापयामि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरेण महानैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्री मंत्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष धेनवाः अमृतीकृत्य सत्यन्तवरदेन परिखिञ्चामि नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। आता माध्यान्ह आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी। अब माध्यान्ह आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। घेऊन पंचारती करू बाबांची आरती करू साईंची आरती करू बाबांची आरती। उठा उठा हो बांधव ओवाळू हार माधव साईर माधव ओवाळू हार माधव करोनी आस्ते
नाथा दत्त साई करो चित्त तुझे पाई चित्त बाबा पाई जडो चित्त तुझे पाई आरती साई बाबा सौभाग्यदातार देवा शरण जात यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा दारुणी आनंद स्वरूपी राहे रंग तो मोक्ष जनाधारी डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग आरती साई बाबा जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव दाविसी दया घना ऐसे तुझे माव तुझे माव आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे समुद्र विरता अगाध सर्व करणे मार्ग दाविसी अनाथा दाविसी अनाथा आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण परब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करी दिवारी प्रभु पद पावया भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणी जिया तुम्हा देवाधिदेवा देवाधिदेवा आरती साई बाबा इच्छिता दिन चालक निर्मल दोयनी सुध आजावे माधवाया सांभाळा बोली वायक आबोली वायक आरती साई बाबा सौदातार देवा करणार जातली यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जय देव दत्ता अवधूता हो साई अवधूता जय देव माता जय देव अवतरसी दोयी धर्माते ज्ञानी नास्तिका नाही तुला विषय भजनी गाविसी नाना लीला शंकरो वाणी हरसे वीणाचे तू संकट विनरजनी जय देव दत्ता अवधूता साई अवधूता दोरुण करतव धरणी देवी तो माता जय देव यवन स्मृती दर्शन पादितली संशय निरसनिया तटवैता घालविले गोपी चंदा वंदा त्वांची उद्धरिले गोविंद वंशी जन्मनि लोका तारियले जय देव
आत्मतवाने व्यापकः साई जय देव दत्तावधूता साई अवधूता चरणी देवी तो माता जय देव देवा साई नाथा तत्वनत भावे परमाया मोहित जन्मो जन धनिवावे तत्कृपये सकलांचे संकट निरसावे देशील धरणे जग कृष्णाने गावे जय देव दत्तावधूता साई अवधूता चरणी देवी तो माता जय देव शिरडी माझे पंढरपूर साई बाबार मावर साई बाबार मावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव कुंडलिका जागा भाव कुंडलिका जागा याव अवघे जन करू बाबा श्रीवंदन साई श्रीवंदन करू बाबा श्रीवंदन करू म्हणे बाबा साई भाव माझे आई भाव माझे आई भाव माझे आई मनवंदिन चरण भयान पाहिन तुझे तुझे अलिंगिनानंद पूजिन मादेव वारिन मने नाम तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या विघ्नं तमेव सर्वं तमेव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा उच्चात्मना वा प्रकृतिर्वा वा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाथं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हे गुरुदेवा दत्तं हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानस्सन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याः ईशा सार्वभौम सार्वा ईशानागापरार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराळुदत्ते च श्लोको विगीतो मरुतः परमेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आविक्षतस्य कामप्रिये विश्वे देवासवासदेति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे अनंता तुला ते कसे रे नमावे अनंत मुखांचा शिरेशेष गाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मने तत्पदानित्य भावे पुरावे नरे भक्तीसाठी स्वभावे करावे जगातारुणी माय काता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा
लीला विषयज्ञलोकापरि जनाला पर्यंत विज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा परालादराजन्नहा मानवाचा दरासार्धका साधनी भूत साचा दरु साई प्रेमागलाया हंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा करावे रे सानरमज्ञमाला करावे अमाधन्य जन्मो निकाला मुखे काल प्रेमे दराग्रासहाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा सुरादी गजांच्या पदावंदिताती शुकादी गजांते समानत्व देती प्रयागादितीर्थे पदीनाम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा पूजाच्या पदापाहता गोपवाली सदा रंगयेची स्वरूपी मिळाली करीरास कैलास वे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुला मागतो मागणे गजावे करा जोडित दीन अत्यंत भावे कवी मोहनी राजहातारी आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ऐसा येईवा साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व व्यापक तो सारा अनुसयात्रि कुमारा बाबा येवा काशे स्नान जप प्रतिदिवसे कोल्हापूर भिक्षेसी निर्मल नदी तुंगा जलगाचे निद्रावाहुर देशी ऐसा येवा डोळे लोंबत से वाम करे त्रिशूल डमरू सदा सुखकारे देशील मुक्ती तारे ऐसा येवा पाये पादुका जपमाला कमंडलो मृगशाला धारण करचिवा नागजटा मुकुट शोभतो माता ऐसा येवा तत्पर तुझाया जे ध्यानी अक्षय त्यांचे सदनी लक्ष्मीवास करी पुनर्जनी रक्षस संकट वारुणी ऐसा येवा या परिजान तुझे गुरुराया पृष्ठ करे नयनाया पूर्णानंद सुखे सीताया कायसी हरि गुण गाया ऐसा येवा साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व व्यापक तो कृतिसारा अनुसयात्रि कुमारा बाबा येवा सदा सस्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थान संहार हेतुं स्वभक्ति च यामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्वन्द्वविधुवं समार्तण्डमीड्यं मनोवागतीतं मुनिर्जानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणन्वं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्भोधिमगनार्जितानां जनानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्ति प्रियाणां समुद्धारणार्थं प्रलौ संदवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा निम्बवृक्षस्य मूलादिवासा सुदास्राविनन्ति तमप्यप्रियन्तं तरुकल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं
स्ववद्भावबुद्ध्या सबर्यादिसेवा गुणान्गुर्वतां मुक्तिमुक्ते प्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अनेकाश्रुतातुर्यलीलाविलासे समावेशुदेशानभास्वप्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं जनामोदं भक्तवदनं प्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भजन्मार्गमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनासम्मुनितो प्रभोऽहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् श्री साईश कृपानिधे नृणां सर्वार्थसिद्धप्रद युष्मत्पादरज प्रभावमतुलं धातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मिन् प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमला नान्यच्छरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तमं भक्तकाम विबुधध्रुवं प्रभो माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहमर्निशं मुदा शरस्रुदांशो प्रतिमं प्रकाश कृपादपात्रं तव साईनाथं त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छाययातात्मपाकरोतु उपासनादैवत साईनाथ तवेर्मयोपासनिनास्तुतस्त्वं रमेन्मनोम्ये तव पादयुग्मे भृङ्ग यथाब्जे मकरन्दरुद्धः अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वानपराधपुञ्जकान् प्रसीद साई सद्गुरोदयानिधि श्री साईनाथ चरुणामृतपूर्णचित्ता तत्पादसेवनरता सततं च भक्त्या संसारजन्यदुरितोऽधमीर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति श्रोत्रमेतत्पठे भक्त्या यो नरस्तं मनः सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
सर्व साई भक्तांनी श्रींचे दर्शनाकरिता जाण्यासाठी नवीन दर्शन लाईन गेट नंबर 7 व 8 यांचा वापर करावा।